Oh, mong bata o na. Gayaw-yaw pa. Tanaw ng cellphone. Si Tato Bib, gid ay nag-adik aning yahang video-video ba o? Tanaw siya video sa cellphone o. Full charge pa kay matabuyag o. Ganina nagmaoy. Karon o. Tanaw pag cellphone. Muhilak og palungon. No? Muhilak og palungon ba no? Hawi kayo magunit cellphone no? Snack. Ano man ang cellphone? Ana. Lingaw kay kana boy. Lingaw kay kana ang cellphone. Saka palungon na no. Ika ka magmaoy. Nak. Nak.